सार पाई आंदोलन एक प्रकार कोई परिबा सार नाई तो चाषी को भात नाई। तो एभलिया चित्र आसी तो महाराजपाली सार सकाशे सार अभाव सकाशे 326 नंबर जातीय राजपथ संपूर्ण बंद रही। मु रही से ग्राउंड जीरो टारे आपण तमाम चित्र देखा चेष्टा करी। ये हूँ 326 नंबर जातीय राजपथ जहाँकि देखिपे उभय कूल बहुत गुड़ाए गाड़ी आप ट्रक कहतु कार कहतु सब प्रकार गाड़ी अटकी रही है। लिखाई ऑन ड्यूटी एसीसीआर रेलवे डिपार्टमेंट रो गाड़ी अटकी रही। तो ये हूँ 326 नंबर जातीय राजपथ देखिपे सार नाई तो एक प्रकार चाषी को भात हांडी रे भात नाई आग को एक प्रकार देखिपे हूँ 326 नंबर जातीय राजपथ देखिए ए जगह बेरिकेड कर पूरा संपूर्ण माने चाषी आंदोलन कर बंद कर किछि दिन पूर्व पुसुगुड़ा ठारे तमाम चित्र देखा मिलता। तो केउटी कला बजारी को लेकिन आंदोलन देखा मिलता। तो मालकानगिरी जिला चित्र देखा विभिन्न स्थान में ये चित्र देखा पड़ुछि। तो देखिए ये हूँ महाराजपाल चित्र ग्राउंड जीरो चित्र आप देखिपे। तो चाषी ये जगार सार सकाशे ये जगह अटक अच्छा। तो देखिए एक प्रकार देखिए यूरिया सार जगातु महाराजपाली ग्राम में चाषी को बचातु ये यूरिया को सार ये स्लोगान भी देती हाथ में प्लाकार्ड धरिकी माँ माने वृद्धा वृद्धि समस्त जगह अच्छा एक प्रकार आंदोलन कर। तो मध्य महाराजपाली पूर्वतन सरपंच पचारि बुझा सर कौन कहे एक प्रकार सार नाई तो भात हांडी एक प्रकार भात नाई आग को। तो जहाँ देखुचे किसी दिन पूर्व कला बजार नहीं पुसुगुड़ा पंचायत राजरास्ता अवरोध होता। बर्तमान ताजा चित्र जहाँ देखुचु महाराजपाली पंचायत ठारे एक प्रकार 324 नंबर जातीय राज संपूर्ण बंद अच्छी। तो बंद कारण कौन कौन कहे सब देखु महाराजपाली ग्राम पंचायत ठारे जो प्रकार लोक अंतसंत होती सार जोटा नथिबा हेतु ये जो चाषी भात हांडी को अजाड़ देला परे वर्तमान कार्यकलाप होती जे मुख्य कथा है कि चाषी जिते बड़े चाष संपूर्ण रूप से कम कर सारा से लोक अभी वर्तमान यूरिया सार जगाई दे पारना। वर्तमान लैंप माध्यम रे आसुची जे सरकार को निर्देश अनुसार से पंचायत दबु बोले कहले किंतु सबु पंचायत को देले कोटी माने 200 बस्ता 300 बस्ता देकी तांकर मनमालिन कार्यकलाप करिसंती जो द्वारा कि चाषी माने सार पाई पारुना चाषी को वर्तमान सुधा सरकार जगाई पारुना। जेहेतु पंचायत रे गुटे उदाहरण स्वरूप कहबी से महाराजपाली जीपी पाई मालाबाराम जीपी पाई मालाबाराम टारे चाषी को यूरिया जगाई देउथिले किंतु मालाबाराम जीपी लोक सब सार नेले महाराजपाली जीपी लोक को सब तोड़देले। जे दुखर कथा गुटे पंचायत रो गुटे ब्लॉक लोक को इाड़ सियाड़ करिकी लोक को जगाई पारना। जेहेतु मो पंचायत रे प्राय गुटे 2000 लोक चाषी अच्छा चाषी को आज पर्यंत 20% यूरिया सार जगाई दे पारना। दुखर कथा मु सरकार को जनाऊँगी आमको जमती आम पंचायत को सार जगाई दिज्व आम चाषी को दुख सुख बुझी दे पारे जमती आम सरकार जो जगाई देले आम संतुष्ट हबू जे आमको आज 326 जातीय राजपथ रे जो प्रकार आंदोलन कर आम अच्छू आगामी दिन में आमको जदि सार जगाई न देबे ताले ये रास्ता किंतु रद्द करूँ। आम सरकार को आज रैली माध्यम रे जनाऊँ आज ब्राकेट देकी सरकार को चेतावनी देवा को आम एकत्र होम पंचायत माध्यम रे ये जो चाषी जो प्रकार आंदोलन कर सरकार आपको कर्णपात करूना पूरा तिले मात्र कार्यकलाप 2-3 बस्ता देकी चाषी को जगाई देलो बोले कथा पकाउं जो द्वारा आम सरकार को अनुरोध करुचु जे प्राइवेट मान को न देकी लैंप माध्यम रे सार आनिकी चाषी को संपूर्ण जगाइले आम चाषी मान उपकृत हेबु। निहाती देखंतु जदि आपण जो कहले पंचायत रे 2000 ऊर्ध्व लोक जगह अच्छा जदि 20% मध्य लोके सार पाई पारना एक प्रकार कहबा जदि सार न मिले तो चाषी धान सब नष्ट हो एक प्रकार पेट एक प्रकार आगु को भात हांडी रे मध्य भात न मिलियार कष्टकर हो पारे। जेहेतु चाषी तार माटी हांडी बा धान हेले ही तार पेट को दानाटी जाए। तो जदि एक प्रकार कहबा जदि सार न मिले तो संपूर्ण धान भी नष्ट होबार आशंका रही। तो या दायी कौन कहे केम देखुं देखु जे ए एरिया रे लोक मुख्य भूमिका होची चाषी ये लोक सब चाषी उपर निर्भर करती जदि सरकार सार जदि जगाई दे पारे ना ता ये एरिया रो लोक सब माने सुरमा रही कि पूरा गरीब लोक जो प्रकार अच्छा ता सहित जदि सार दियाबो ना माने संपूर्ण धान नष्ट हो
ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକ ଭୋକ ପଛରେ ମରିଯିବେ। ନିହାତି ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଯଦି ଏକ ସାର ଯଦି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାତ ମାରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଯାହାକି ଦେଖୁଛେ ସାର ନାଇଁ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ନାଇଁ ଆଗକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ 324 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅବରୋଧ କରିଲେ ଆମେ ସାର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଇଏ ଆସୁଛି ସାର ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି 200 ବସ୍ତା 300 ସାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ମରସପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟୋଟାଲି ସାର ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଲୋକ ଅଛି ଏତେ ଲୋକ ଯାଇକିରି 200 ବସ୍ତା ଆସିଲେ 2000 3000 ଲୋକ ହଉଛି ସେ ହଉନାହାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ବେଲାକରେ ଗଲେ 600 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା କହୁଛି ବସ୍ତା। ଆମ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଟୋଟାଲ ସାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଥର ବୁଲୁଛି ଆଉ ସାର ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବି ପାଇନି ଆମ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତରେ। এই হচ্ছে কথা আমার সার পঞ্চায়েতের আসু আমার মল পঞ্চায়েতের মরসপল্লী পঞ্চায়েতের নাহলে আমি সবু মরিবা লোক মানে ধারণার অছি। শুଣିপাରୁଥିଲେ ମହାରାଜପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାର ଆଛୁ ନଚେତ ଆଗକୁ ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ତ କଣ କହିବେ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ତ ଆଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ କଣ କହିବେ ଆପଣ କେମିତି ମୋହନ ଆସି ସାଲମା ବୀମା କୈକୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ମୁଁ ସପ୍ତାହ ବୁଲିଛି ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲାବାରାମ ଦେଉଛନ୍ତି ପଶୁଗୁଡା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏବେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଧାନ ଅଧା ଅଧା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଧାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଶୁଣୁଛେ ତ ସାର ନାହିଁ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ନାହିଁ ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ସାରକୁ ନେଇକି। ଆମ ଇଆଡେ ଯେତିକି ସାର ଆସୁଛି ସବୁ ସାର ଦୋକାନରେ ଯାଉଛି। ଅଧା ଦୋକାନରେ ଗଲେ 1000 ଟଙ୍କା 1100 ଟଙ୍କା କରିକି ସାର ନେଉଛି ସେମାନେ। ଏ ସାର ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଏକା ଆସୁଛି ଆମ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଉ ସାର ଆସୁଛି ଏ ସାର କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏଇ ମାଲବାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଥର ଆସିଲା। ଆମର ଯେତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ଜମା ଦେଲା ସବୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନେଇକରି କେନାଲ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କେନାଲ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେ 300 ବସ୍ତା ଆସି ସାର ଆଇଲା ଆମେ ମାନିଲି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେହି ମିଳି ନାହିଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ସାର ମିଳି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ସାର କୋଉଠି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ସାର ଆସୁଛି ଏ ଦୋକାନରେ 40 ବସ୍ତା ସେ ଦୋକାନରେ 50 ବସ୍ତା ଏମିତି ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା ହଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଦଉଛି। ଗାଡି ଏଠି ଆସି ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ବିଲାକରେ ଯାଉଛି କଣ ଆମେ ଏତେ ଜମି କରିକି କଣ ଆମେ ଭୋକ ରହିବୁ କି? ସର୍ଭେ କରେ ଜମିର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହଉଛି ସବୁ ଲୋକର ଚାଷୀର ସର୍ଭେ କର। ନିହାତି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କଣ ପ୍ରଶାସନ ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ଶୁଣିପାରିବା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସାର ନାହିଁ। ଯଦି ସାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପେଟ ଜଳି ଆଗକୁ ଭାତର ଅଭାବ এইভাবে ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଆଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର ସକାଶେ ଘର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ 324 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଲେମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା ସାର୍ କଣ କହିବେ ଯାହାର କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଜା ଚିତ୍ର ଯାହା ସାର ସକାଶେ 324 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାର ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାର କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ ସବୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ବିକଟ ଧରଣର ଆକାର ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ଚାଷୀର ଏବେ ସାର ଦରକାର ୟୁରିଆ ନହେଲେ ଧାନ ଭଲ ଅମଳ ହେବନି। ଆମେ ହଜାର ଚାଷୀ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଇନ୍ଧନ ଦେଇଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସାର ଆମର ଆସିପାରୁନି। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ ଯଦି ସାର ଠିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର 650 ବସ୍ତା ସାର ଆସିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ହଜାର ଲୋକ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବୁ ଆମେ କାହାକୁ ନ ଦେବୁ ବହୁତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ଯଦି ସାର ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀର ଯୋଉ ଅଭାବ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ମହାରାଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବା କଥା 20% ମଧ୍ୟ କମ ଦିଆଯାଇଛି ତ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଜଣ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଲିମେଲା ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାର ଆମେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାର ଆମକୁ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ 600 ବସ୍ତା ସାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଯେତିକି ଇନ୍ଧନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ନିହାତି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କାଲିମେଳା ଲେମ୍ପର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସମସ୍ତ 5000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆହୁରି 5000 କୁଇଣ୍ଟାଲର ସାର ଅଭାବ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାର ଆଉ ଯୋଗାଇ ସକାଶେ।
जदि सार न मिले ताहले चाषी आगामी दिन में बड़ आंदोलन नेबार मध्य एक प्रकार आशंका देखा जाउछि। तो अन्यपट देखिबा तो किछि ग्राउंड जीरो चित्र मध्य आमे परखिछे जो कालबेला कहतु पड़िया कहतु चाषींकर धान मध्य एक प्रकार नष्ट होबार लागिछि। जदि केही तो लोन आनिकी ऋण भाड़ी आनिकी चाष काम करिसेंती जदि सार न मिले ताहले संपूर्ण चाष नष्ट होबार मध्य देखा जाउछि। या सीधा सड़क तांको माडो पड़ुछि आगामी तांकर पेट उपरे जाकि देखि पारुछंती। मारसपाली एम अमरीश कुमार, कलिंग टीवी।